তারাও মাথায় ফেলবে তাহলে বুঝতে পারবে বুঝতে পড়বে सीढ़ी यहाँ तक आता तो आराम से हो जाता काम। यात्रा डिस्को घुमा तो इसके ये गिर गया क्या यात्रा डिस्को लगाएगा। रुको रुको अब पाना नहीं लगाना। गांगली भाई ये लाइट इधर लेके के यात्रा डिस्को दार कौन सा वाला भाई ये लो भाई यार सेंटर वाला हां खुल गया इस सेंटर वाला लगा मारा खाली 3 की पूरी तरह से बस हो गया ना আয় তো খানা যদি স্টেশন থেকে সেটা পা দিকে আমি পেছনে যাওয়া যাবে আমি হ্যাঁ তাহলে তোমাকে সব উপরটা উঠে গেলে হচ্ছে না না পেছন দিকে না সিঁড়িটা পেছনে দিলে তুমি তার এক ধাপ উঠে গেলে লাগাল পেয়ে যাবে একই মাপে তুমি তাহলে বলছো রেস্ট হতে পারবে নিচে